So, Berto? Berto pa ako! Dali lang ni makita sa Visayas. Oo. Oo, monkey. Hello. Kruting na. Wow! Hi. Hi. Very large crocodile. Oh, may crocodile yan, no? Snake. Not this is. Bye. Happy birthday, Tessa. Namit na eh. Buko pandan. Para ginisay mo ah. Happy birthday! Happy birthday, Tessa! Greet na ni Manang Tessa. Happy birthday, Manang Tessa! Hapit lang kami di sa McDonald's. Kay kinanglan namon mag-coffee. Kinanglan sa amon daddy mag-coffee kay mabiyahe siya ang mag-drive. McDonald's. Ha? Sabi si kita mo ko siya dati. Yan na kay... Ay! Say hello yan. Yan na. Hello Yana. Hello. Ay 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 ay. Yana, where are you going? Yana! Mommy and Yana. Yana. Mommy and Yana. Mommy and Yana. 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 Yan. Yana. Tulog na guys, si Cersei. Tulog again. Oh! Nami-nami! Wow! Look at the view. May mga birds mga ga-fly.
Thank you. Wow, grabe. Gali mo pormada. Gali pang zoom. Gali. Dako. Ostrich. Birds. Ostrich. Wow. Ostrich. Palapit. Dako mo, birds. Hala. Ano na sa? Kaya kadako siya iya gaano lang siya gadalaga. Ginagamit siya lang iya. Pipig. Baboy damo. Baboy ramo. Diri lang ni makita sa Visayas. Sa may bayawan, sa inubaan nga mga nature reserves. Oh, birds pagid gali. Duck. This is gonna what this is. Kaya ibig lang what this is. Pot belly pig origin Vietnam. Hey. Ay, na ganit, Dad. Peacock. Pot belly pig cross to Visayan Warty pig hybrid. Hello, monkey. Ano, kita. Kabi. Oo, monkey. Dari naman ito niya. Damo gali di animals gali. Okay na. Dayo, bird May kalo na dayo. siya. Hello. Gindak dali o. Kwak. Hindi o? Look at to. Damo birds. Bird. Blue pigeon. Ano na? Apa kita? Dok. Wis minta. Karon lang kami mabayan. Ano ka makanis na? Oh, damo birds. Time for adventure, Yana. Imo outfitan do adventure, pang adventure man ba? Kiyak ka ba? Kiyak man ang itapan inday ba? Asagad ka? Hindi ka talit-tiyak na. Wow. Diretso lang ka do, wala naman. Crocodile ka, oh. Diyo? Day, the crocodile is so big. Palawan dito. Hindi wala. Ayaw ka, katulog kita kang...
Ayan. Teka daw, brasan. Oh, madami ba? The snake. Python. Ano ba yun? Snake. 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 Oo. Apa dito? Damo kali snake. Lagay kaya may dream lang. Sabi hindi. Arab lang. Daan mo sa south. Sabi. Dayo, ano dayo? Snake dayo? Yellow snake. Ano ginapakaon yung sa manog? Hindi? Manok. Manok. Wala. Buhay na sa ano? Hindi sabi naman. Bird. Oo. Peter and Paul. Oo. 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 No. No. Apa gitu na? Apa dia? No. Damo birds galit Ano ba? da. Oh, ito rin. Yan. Oh, good birds. No. Birds. Kruting anay. Kruting. Amo na. Yan na. Kruting na. Kruting. Kruting. No. Nagdamo ka na dito? Oo. Damo. At dago pagid gali. Oh. Owl. Grass owl. Oh. Good. Huh? May stockyard ba ito, may? Meron ng tuwak. Ito. Sinuna umon yan? Be? Lang tawa ko. Dili lang ko mo. No. Tulog siya. Gasleep siya. Baboy. Grabe daw ka. Nagid sa ba? Pig! Picture ka din ba ito? Picture tayo. Birds? Picture kami din eh. The reaction niya ba? Kruting ba na sila, Bi? Birds. Damo galit di birds. Oo. Birds. Kunti ka to? Alin pa sa South America. Grabe galit ba? Oo. Amerika ka. Kunti ka to? Grabe galit. Amerika. No? Ano? No? Ligado kadutay pa lang. Ay, tuod. Ay. Jump. Hello. No. No. Oh. Naga-jump sa dayo. Cute lang. Why na sa ga-jump pa? Ay, ga-jump. Wow. Ay. Laka namin. Wow, damo gali. Sino na yung guy, baby, ya? Di ba sa una, puro na di man ogo? Ano na crocodile pag gali, oh?
Yan na, makita na yan ang crocodile, oh. Manaw ko ta. Ano yan? May crocodile yan, oh. Ang laki, ang puti na gaw mo. Laki. Bahay ang brown. Ano na di, amigo? Isda. Ah. Eh. Dayo, look at the fish, Dayo. Fish. Wow. Fish yan, a fish. Oh? Ano balaga? Ano po balaga? No, fish. Wow. Dini ko, turtle ba? Turtle. 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 Hello, turtle. Ah. Ay na yung fish. Fish. Ari pa gido? Hi, fish. Hi. Hi. Sabi man ka ng asin. Ako naman kung siya. Sige. Para naman mabidyoan. Are? Snake. Are pa? May lizard pa gani, oh. Itong lizards punta ka, oh. Ito lizard, kita mo to. Lizard. Lizard. Okay. Philippine lizard. Ano na ang crocodile nga gina-istorya ta? Very large crocodile. Ang sa jungle baladayaw. Ang sa jungle. Finally. Jungle. Ano na siyang crocodile? Ay. Ano na siya? Safe na siya sa baby? Sa punta yung sinday. Ikaw sa puno, Dad? Ikaw to, Dad. Dito lang ang ulo. Okay. Malang ulo sa O, Dayo, tubang. Yan. Snake. Dara lang siya. Ilan, di ko Lang saya. Video ni Danay. Snake. Now this is a snake. Hello. Snake. Oh, snake. Anong sound ng snakes? Snakes. Sige, sugaliin tayo ba? Sugaliin ba? Isog ka sa kay daddy. Gamubong snake. Gamubo. Ginikap na lang diyakon. Oh, grabe gali. Oh. Wala na, no more. Thank you, ano sila? Thank you. Wave ba na, wave? Bye-bye na, bye-bye. Ala.
Simon sana ka. Ay, kulit. Huwag nga. Thank you, good na nga. Wow! Oh, mga different kinds of snakes. None. What? Skinks. Skinks. Oh, oh, snake. Snake. Wow. Wow, wow. No. Oh. Oh, ito dito. Sabi ng boss mo. Ay, ano? Binubos. Ano? Tayo. Ay, ito. Ti, paano kami mag-ano ka mo sa iyaya? Paon. Oo. May kimbit man kami. Okay. Di ko makabuhi, be. Ate, hindi dapat eh. Double check lang. Per menu lang gina-double check. Kung ara pa sa... No. Wala pa isang bulong ko na. Wow. Ariel, paka. Pakman. Paka. Ganyan. Pakman no? No. Ano yung ginakaon niya sa paka? Nakakarni na. Kuka. Ito dito. Oh. Na, may kayo mga kwan na gito taong mga kwan din, no? Snakes. Oh, snake. Oh. Oh. Yan na. Yan na. Yan. Thank you. May spotted deer, oh? Do a deer. Oh, deer. Visayan spotted deer. Deer. Ano namin? Okay, gad padamo. Mga madimig, no? Manabutan mo ito kanisa. Kasuwari. Dito ka na ma-exit? Are. Except this way, go. Meron mo din sir? Meron mo din? Ano na din ba? Ano na go? Exit na din ma'am. Ano din na makita? Mga lovebird. Okay. Sige, Parrot. Kaya gano'n. Monkey. Hello, Bio? Wow! Pudog-pudog ko mga puso. Grabe, no? Wow! Ah. Grabe sa Amazon River. No. Wow! Ah? Hi! We are your friendly monsters from the Amazon River. Ooh, so big. Take ko ang mga fish. Okay. Huh? Parrot. Parrot. Ariel chicken. Ano namig, oh? Chicken. Oh. Nang daw ilang akwan? Long tail cocktail. Long tail. Grabe. Nang sa wild man nga kwan? Manok? Oh, ilas? Oh. Wow! Oh. Oh. Wow! Wow! Oh. Oh! Mm-mm.
Mayna. Palawan, yung Mayna. Kruting ano yung biga? Krut, 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 krut. Gabi? Krut, 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 krut. No. Grabe ko. Happy ka ba? Please keep distance. Monkey. Monkey? Macaque or black ape. Oh, monkey. Isa. Oh, monkey. Monkey. Oh. Para po dito, monkey. Hi, monkey. Hey, monkey. 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 No. Monkey. No. Why? Hi. Hi, monkey. Hi, monkey. What are you doing there, monkey? No. Ay, Miana. Oh. Paano si monkey ga? Oh, nako. Ar pagid ga monkey ga. Dami iyak dito. Ay, Ayana. Huh? Huh? Pa-picture ka sa monkey? Huh? Oh. Oh. Hi, hi, monkey. Hi. Ay, Miana. Ito? Ay, Miana. Wave ano? Wave sila na? Hi. Baya tito, nariya tito. Huh? No, wala si Guab. Why Guab bila ano? Wala monkey. Perfect ang cute sa monkey. Okay. Hello. Ano? Ay, nakumpul siya. Kumpul. Ano siya? Oh. Hi, monkey. Gi. Bear cat. Dapanging bear cat. Bear cat. Hingi ang bear cat. Kita ko to, bear cat, oh. Dako-dako nga cat, oh. Bear cat. Bear cat. Ito ka bear cat, yan ah. Yan na. Oh, bunga, wala. Oh, bear cat, oh, bear cat. Bear cat. No. Pangaway, ah. Pangaway yung monkey. Crocodile feeding time, 11 a.m. and 3 p.m. Grabe ba? Tindog pang buhok. Oh, madami pigs, oh? No, pigs. No, Gamay kay gabrid man sila, no? Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Picture ko di guro, ay. Papicture talaga. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Happy birthday to you. Let's go to the dog. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Wish test, wish. Yeah, happy birthday.
Ay, may suga. May pasuga. Sad kay wala ka pang pick. Wala siya ka-pick sa mulberry kay gaulan.